जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मानक प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु प्रति अध्याय भाई आज अध्याय आज अध्याय को आउटे रसमय आज अध्याय को आउटे सुंदर आपण मानक सकल प्रश्न और उत्तर दवाकू आम गहणे अछंती रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु श्री संत जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव गुरुजी आम विगत अध्याय लिंबर अनेक विशेषत्व आलोचना करथिले। एपरिक लिंब देहरे थिबा जो तैल अंश जहाँ कीट मध्य दंशन करि पारे ना, लिंब गछुर आसुथिबा पवनर केते उपकार। ठीक सेमिति गुरुजी पिला दिनु आमे समस्ते गोटे लोक कथा शुणिचु एवं से लोक कथाटी होउची बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु खातु पिता। ये जो पिता खाइबा को प्रेरणा मध्य दिया जाइछि, माटीए मध्य पिला को पत्रटी आनिके देई दिए। प्रकृत रे लिंब पत्र खाइबारे आम स्वास्थ्यर कल्याण अछि ना, या केवल एक लोक कथा? साधारण भाव में जिते आम कहू जे यही कथाटी ग्रामीण कथाटी आम जिते कहू समस्त मन भितर आसे जे पिता खाइबा उचित। जे पिता जदि खाद्य पदार्थ भाव में देखा जाए एबे हुए तो विज्ञान द्रुत उन्नति सहित आम प्रति ऋतु रे कलरा पाई पारुचे। लिंब पत्र एवं कलरा को छाड़िले हुए तो आउ तृतीय पदार्थ संसार नहीं जहाँ को आम खाद्य पदार्थ भाव में ग्रहण करुच्चे जहाँ पिता स्वाद थिबो। तो ये पिता स्वाद दृष्टि कह जाए ना। प्रथमे लोक कथा कौन कही ताको बुझा तापर लिंब पत्र कथा को जीवा बा माँ मैंने कहीं लिंब पत्र दौले से विषय चर्चा करवा। जदि गीता आम पढ़ुचे गीतारे दुईटी चरित्र को नहीं गीता सृष्टि। जड़े सबुकिछि बुझीछंती से होउछंती भगवान कृष्ण, जड़े किछि बुझी नाही प्रश्न पचारि चली से होउछंती अर्जुन। तो ये महत्व होउछि गीता जदि बुझी पारिल ताहले तम कृष्ण सम तम भितर दिव्यत्वर परिप्रकाश हब। जदि गीता न बुझी पारिल अर्जुन सम समर्पण भाव तम भितर देखादब। तेणु दुईटी अर्थरे दुईटी माध्यम जड़े निश्चिंत भाव में लाभान्वित हब। तेणु से अर्थरे कह जाइछि जे गीता बुझी हो बा न हो गीतार एत क्लिष्ट शब्द किछि नाही। जहाँकू जड़े जदि पढ़े ताले निजे अनुभव करिवो गीता भितर एमिति कौनसी क्लिष्ट शब्द नाही जहाँ जड़े बुझी न पारिबो बा अबुझा शास्त्र गीता नुहे। जन को बुझेइबा पाई कहा जाउथिबा शास्त्र केबे अबुझा हबो नाही। अर्जुन को बुझेइबा अर्थरे भगवान कृष्ण कहउछंती एवं अर्जुन शुणुछंती। तेणु बुझेइबा शास्त्र अबुझा नुहे, जे कई पढ़िबो बुझी पारिबो। किंतु ता भितर थिबा गूढ़ तत्व गूढ़ रहस्य जहाँ अच्छी जदि बुझी न हुए मन भितर प्रश्नवाची बारंबार उंकी मारे प्रति अध्याय पर अनेक प्रश्न सृष्टि हो जाए ताहले आमे जानिबो आम भितर अर्जुन चरित्र जीवित होउची। तो अर्जुन चरित्र जदि जीवित हबो ताहले मध्य आमे लाभान्वित हबु, कारण सबु बेले आमे भगवान को पाखरे समर्पित हो रहिबु। आम भितर दुर्योधनर चरित्र प्रवेश करि परिबो नाही, आम भितर कर्णकर चरित्र प्रवेश करि परिबो नाही, आम भितर भीष्मकर चरित्र प्रवेश करि परिबो नाही, आम भितर अर्जुनक चरित्र ही प्रवेश करिबो। द्वितीय कथा रुचु न रुचु खाइबु पिता। पिता जो कथा आमे कहले ए पिता बाह्य तत्व बाह्य पिता कथा कह जाए नाही, अंतर पिता कथा कह जाइछि। बा शरीर भितरे जो पिता अंश अच्छी ताको खाइबा उचित। से पिता अंश कौन एवं केमिति खाइबा ना उपवासर कथा एठी कह जाइछि। तुमको रुचिकर हो बा न हो तुमको उपवास रहिबाको पड़िबो। एवं से उपवास केमिति रहिबो ना पूर्णमी रे रहि पार, अमावास्या रे रहि पार, संक्रांति रे रहि पार। मासरे गोटे दिन निहाती उपवास रहिबा उचित। से उपवास रहिबा द्वारा कौन हुए ना मनीष शरीर भितरे जो पित्त कोशरे पित्त निर्झरण हब से पित्त को खाइबा दरकार। जदि पित्त गच्छित हो रही जाए शरीर भितरे अनेक गुड़िए रोग सृष्टि करे। आमे जेतबेले खाद्य खाऊचे पाचन करिबा पाई जेतिके आमे कहूचे जे 60 ml पित्ता तैयारी होउची, से सबुतक पित्त खाद्य हजम पाई लागे नाही। किछि गच्छित होइकी रही जाए, जो गच्छित स्थान को आमे कहले पित्तकोश बा गल ब्लाडर।
तो से पित्त सेठी संचित हो रही जाउची जेतबेले आमे उपवास रहूचे से पित्ता को आमे भक्षण करूछु एवं करिबा उचित तुमको रुचिकर हो बा न हो तमे उपवास करिबा उचित तमे बुझी पार बा न पार गीता पढ़िबा दरकार ये अर्थरे कहा जाइछि जे पिता खाइबा कथा किंतु आमे पुणी सामाजिक परंपरा को आसीबा आज भी गाँव रे थिबा माँ माने निज पिला मानकु लिंब पत्र दउछन्ति लिंब पत्र दबार कारण कौन एबे विज्ञान रो उन्नति भेषज विज्ञान रो उन्नति आखि पांतिया कथा आमे माइक्रोस्कोप डेभलप कले एवं माइक्रोस्कोप रे आमे देखिले जे पेट भितर अनेक गुड़िए कीट रही जो कीट को आमे कहले कृमि एवं से कृमि होउछन्ति केमती आमे कहले प्रोटोजोआ गोटा अंडा अच्छी से अंडा पेट भितर को जाउची पाद को माध्यम करी पेट भितर जाइकी से कौन हो कृमि हो जाउची बा कीट हो जाउची से कीट करुची कि ना प्रोटोजोआ बा कृमिर अंडा माने शरीर भितर को प्रवेश करुछन्ति से अंडा रहुची कोठी जहाँ को विशेष भाव में आम चर्चा करवा जे लिंब पत्र खाइबा काहींकी उचित लिंब पत्र कहीं खाइबा उचित एक कथा तो जानिबा प्रथमे आपण निश्चय चमकी पड़िथिबे जे आम लोक कथारे जहाँ कह जाउची रुचु न रुचु खा पिता सेठी पितार अर्थ प्रतीकात्मक भाव में उपवास पालन करबा एवं अंग भितरे निर्जरित होउथिबा पीत को अवसान करेबा शेष करेबा जी जो प्रोटोजोआ आसुची से प्रोटोजोआ जो कृमिर अंडा आसुची से अंडा आसुची कोठी ना से अंडा केमिति मनीष शरीर भितर को प्रवेश करे जितेबाला आम खाली पादरे चालू ए माटी संस्पर्श जितेबाला आमर पाद आसे सेतेबाला कौन हुए ना पाद को माध्यम करी शरीर भितर को कृमिर अंडा प्रवेश करिथाए जहाँ को आम विज्ञान भाषा रे कहले प्रोटोजोआ माटी को संस्पर्श करवा निहाती आवश्यक का माटीरू जेतिकी आमे धातव पदार्थ शरीर पाई ग्रहण करुचे अन्य कौन पदार्थरू सेतिकी धातव पदार्थ पाई परिबा नाही तेणु ये माटी को अस्पृश्य करवा अनुचित कारण लाभ जेतिकी पाउचे क्षति तार यदि तुलनात्मक भाव में देखा जाए ताले मात्रा अनेक कम बा न्यून मात्रा और से न्यूनता भितर कौन कारण ना केवल कृमिटी हम किंतु शरीर भितर को धातव पदार्थ एवं जो लवण आमर 8 गोटी लवण को नहीं शरीर सृष्टि से लवण मध्य आमे प्रत्यक्ष भाव में पाई था माटीर स्पर्शरू तेणु आपको जी शुणुंट से पिला मानू बारण करेंगे ना जे खाली पादरे चलवा खाली पादरे चलवा उचित खाली पादरे जदि शिशुटी चले शिशुर रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ शिशु भितरे हाड़ अस्थि मंजा मांस रक्त सबुर शुद्धिकरण हम कारण जो 8टी जाक लवण से शरीर को ग्रहण कर शरीर सहित मानसिक स्फूर्ति एवं मेधा शक्ति वृद्धि हम तो माटी स्पर्शरू केवे पिला मानकु वंचित करेंगे ना माटी स्पर्श कौन हो केवल प्रोटोजोआ आसूची जो समय बुढ़ी माँ माने बा माँ माने पिला मानकु दौथिले लिंब पत्र से समय कथा को आमे जदि नौ से समय पिला माने खाली पादरे भ्रमण करुथिले कहीं सेतबेले चप्पल एत व्यवहार नथिला तेणु ता द्वारा रोग मात्राधिक होता आगुरी जदि आमे देखू निदर्शन जदि आमे मेडिकल हिस्ट्री को देखू बा चिकित्सा विज्ञान इतिहास को जाऊ आम एमती अनेक गुड़िए उदाहरण पाइबा जोठी कृमि पाई मध्य अनेक शिशु मानकर दृष्टिशक्ति हरैछन्ति बा आज जो दिव्यांग अंधत्व से भितर देखा देइछि एवं कारण होछि कृमि जो ए पर्यंत मध्य विपद को पहुँची पारुथिला से समय रे तो से समय दृष्टिशक्ति को सबल रखिबा पाई पेट भितर सृष्टि होउथिबा कृमि मानकर अंडा को नाश करने से तो डिवर्मिंग औषध बाहरी नथिला बर्तमान डिवर्मिंग औषध बाहरुची एवं डाक्तर मानकर परामर्श क्रमे प्रति 6 मासरे थरे पिला मानकु डिवर्मिंग करा जाउची तो से समय डिवर्मिंग करिवार जो प्रोसेस जो प्रोसीजर द एलिमेंट्स वी आर यूजिंग जो पदार्थ को आमे व्यवहार को आणुथिले
କୃମି ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୃମି ନାଶକ ହିସାବରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଲବ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଉ ବା ସହରରେ ହଉ ଜନବସତିରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖୁଆଇବା। ତ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମଧୁମେହର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯେ ମଧୁମେହ ସହିତ ଲିମ୍ବର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ବହୁତ ଜଣ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୃମିନାଶକ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛି ଲିମ୍ବପତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ମଧୁମେହ ରୋଗୀର କାରଣ କ'ଣ ନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୁଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କମିଯାଏ, କମିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ ବା ସୁଗର ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର କାମ ହେଉଛି ସୁଗର, ଯାହା ଆମେ ସୁଗର ଅଛି ସୁଗରକୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗମନାଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଇ ଦିଏ ବା କନଭେନିୟର, ଯାହାକୁ ଯେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଣିକାକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବାହମାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର କାମ ସବୁ କଣିକାକୁ ରକ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରବାହମାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମର ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ କଣିକା ରକ୍ତ କଣିକା ଭିତରେ ରହିଛି ବା ରେଡ୍ ସେଲ୍ରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାତ୍ରାଧିକ ଥାଏ, ଲିମ୍ବପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟେ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହମାନ ହୁଏ। ଆଜି ଦିବ୍ୟାବଲୋକନରେ ଲିମ୍ବପତ୍ରର ଭୂମିକା ନେଇ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ଗୁରୁଜୀ ଏଇ ମଧୁମେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିମ୍ବପତ୍ରର ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି କହୁଥିଲେ। ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ କେବଳ ଆମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନେ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅଛି ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତାକୁ ନେଇ। କାରଣ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୟନ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ବାଛୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରଟି ତିଆରି କରୁଛେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସବାବପତ୍ର କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଘରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେଉଁ ପଟେ ହେବା ଦରକାର, ଘର ପାଇଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଠ ପୁଣି ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର କୋର୍ସ। ସିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଉପକରଣ ରଖିବା, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଘର କେମିତି ତିଆରି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କେବଳ ଘର ବା ଚାରି କାନ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୃହ ତିଆରି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେଲ୍ଟରଟେ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ଯାହା ତଳେ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଘରର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର। ବା କେଉଁ ଗ୍ଲୁମ ରଖିବା, କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରଖିବା, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରଖିବା, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଚଳିବା, ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଘରଟି ତିଆରି ହୁଏ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯେ କେବଳ ଘର ଭିତରର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଘର ବାହାର କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା। କେବଳ ଫଳକୁ ଦେଖି ଫୁଲକୁ ଦେଖି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଉଛେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଫୁଲ ଗଛର ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଆମେ ଲାଭ ପାଉଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସମ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ
ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ଆମେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କେବଳ ଆମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ଗୁଣ ଯେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ଗୁଣ କ'ଣ। ଯେମିତି ମଧୁମେହ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ରୋଗକୁ ନିପାତ କରିବା ବା ନିର୍ବାପିତ କରିବା ବା ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ରୋଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜାପିତ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତା ଦ୍ୱାରା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ମତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଟି ସକ୍ରିୟ ହେଉନି, ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ବା ଶରୀରକୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ କୃମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିୱାର୍ମିଂ ଫିଚର୍ସ ନେଇକି ଲିମ୍ବପତ୍ର କାମ କରୁଛି ବା ସେ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଗୁଣ ନେଇ କାମ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଭଳି କାମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥପଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲିମ୍ବପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବମାନ ହେଉଛି ବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ସାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି ବା ରକ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ବହନ କରିବାରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଶିଥିଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲିମ୍ବପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ୍ ବା ମଧୁମେହ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଲିମ୍ବପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଲିମ୍ବପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା, ସେ କ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ଶିଥିଳତା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେହି ବାରିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପୃହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଲିମ୍ବ ମନକୁ ଉଠିଯାଇଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖୁ। ଲିମ୍ବକୁ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏ ଗଛର କୌଣସି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ଲାଭ କ'ଣ ନା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ତା ପତ୍ର ବାଟି ଲଗାଇବା, ଦେହରେ ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା କୁଣ୍ଡିଆ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଖିଲା କୁଣ୍ଡିଆ ବା ସ୍କିନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଛେଲିକି ପକାଇକି ସେ ଛେଲି ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରସାରିତ ବା ପ୍ରଚାରିତ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉନେ। କେତେବେଳେ କେମିତି କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାରିରୁ ନେଇ ଆସିବା କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଇଥିବ ସେଠୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଆସିବା। ସେ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ବାରିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଲିମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଦ୍ରୁମଟିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କୃଷି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଦେଖିଯାଉଛେ। କଲମୀ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ। ଗୋଟେ ବୋନସାଇ ହେଉଛି ଯେ ବୋନସାଇ ଯେ ବାମନ ରୂପ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ନେଇକି ଯେଉଁ କାମ କରିପାରୁଛି, ଜଣେ ବାମନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କାମ କରିପାରିବ।
ठीक सेमती जदि वृक्षटी रोपण करने पाई आम पाखे प्रकृष्ट स्थानर अभाव अच्छी ताले आम कुंडरे मध्य लिंब गछटी लगे पारिबा जा हुए तो महाद्रुम न हो पारे किंतु द्रुम हो रहिबो ता भितर थिबा समस्त विशेषता बजै रखिबो एवं से विशेषत्वर प्रभाव रे आम भितर विशेष प्रभाव सृष्टि हेबो विशेष तरंग तरंगायित हेबो एवं आमको गोटे सुस्थ सबल शरीर गठन करिया पई समस्त उपादेय प्रदान करिबो। केबे आपण माने भाबिथिले लिंब वृक्ष को नहीं एते सब आलोचना लिंब वृक्षर एते उपकारिता अच्छी उभय धार्मिक दृष्टिकोण वास्तु दृष्टिकोण ज्योतिर्विज्ञान दृष्टिकोण सामाजिक चेतनार दृष्टिकोण एमती कौन सी दृष्टिकोण नहीं जो दृष्टिकोण को नहीं गुरुजी ए विषय आलोचना करना तेबे आलोचना जारी रहिबो आगामी अध्याय को पुणी आसबू आपण मान निकट को आउ किछि नुआ कथा नुआ प्रसंग नुआ वार्ता नुआ प्रश्न नुआ उत्तर नहीं से जाए विदाय दिंतु। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु पुणी आपण मान सहित देखा हबो आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आ गोटे सुंदर अध्याय रे से जाए। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।